Uni Eropa mengecam penutupan Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Sejumlah langkah pun akan segera diambil bila penutupan berlanjut, di antaranya negosiasi dengan negara-negara yang terlibat. La question de Noureddin et du détroit d'Ormuz. La situation actuelle, en effet, la fermeture cause d'énormes dommages et le rétablissement de la liberté de navigation revêt pour nous une importance capitale. Nous rejetons et continuerons de rejeter toute mesure ou arrangement qui entrave la sécurité maritime et qui limiterait la liberté de passage dans le détroit d'Ormuz conformément au droit international. Ce qui se passe en effet aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz constitue un appel très clair à ce jour en faveur d'une coalition internationale forte en matière de sécurité maritime. S'agissant des initiatives que nous voyons éclore et émerger sur le terrain, de nombreuses initiatives sont sur la table, mais les objectifs restent très simples, à savoir un passage libre et en toute sécurité pour tous les bateaux via cet itinéraire, le détroit. Perserikatan Bangsa-Bangsa optimis akan ada negosiasi tahap kedua. PBB juga mengingatkan Israel melanggar hukum internasional bila terus menyerang Lebanon. The indication we have is that it is highly probable that these talks will restart. I had today a meeting with the Deputy Prime Minister of Pakistan, and I want to take profit of this occasion to express my enormous admiration to Pakistan for the very important initiative that Pakistan has been assuming in order to bring peace to the Middle East. Well, I believe that nobody expects that these talks today will solve all the problems. But I think it will be very important if these talks create the conditions to a change in the way the actors have been developing their activities. Until now, the truth is that Hezbollah and Israel have always helped each other to destabilize the government of Lebanon. Whenever Israel occupies part of the territory of Lebanon, that is the pretext Hezbollah uses to say we cannot disarm, we must keep the resistance. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam NATO setelah dinilai gagal memberikan dukungan kepada Washington terkait konflik Iran. Hubungan Trump dengan negara NATO juga memanas, di mana sejumlah negara NATO seperti Inggris menolak ikut memblokade Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa NATO akan ditinjau setelah dinilai gagal memberikan dukungan kepada Washington dalam konflik Iran. Saat tiba di Joint Base Andrews, Maryland, Trump ungkapkan kekecewaan mendalam terhadap NATO, di mana pemerintah AS telah mengeluarkan uang triliunan rupiah untuk NATO. Trump juga menyatakan akan dilakukan evaluasi mendalam terhadap peran NATO ke depan. We'll see what happens, but, we spend trillions of dollars on NATO to help them guard really against Russia. When you think of it, we're guarding against Russia. And I've long thought it was a little ridiculous, but we spend trillions of dollars doing it, and I think that's going to be under very serious examination. Thank you very much. Merenggangnya hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara NATO terlihat setelah kedua pihak berbeda keputusan terkait Selat Hormuz. Trump menyatakan telah memblokade Selat Hormuz, sementara sejumlah negara NATO seperti Inggris menegaskan tidak akan ikut serta dalam blokade. Penolakan ini berpotensi memperuncing ketegangan di dalam aliansi di tengah konflik yang telah berlangsung 6 minggu antara Amerika Serikat dan Iran. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President. Penolakan negara NATO untuk ikut memblokade Selat Hormuz menjadi poin gesekan lain dengan Trump.
Trump sebelumnya telah mengancam akan keluar dari NATO dan mempertimbangkan menarik pasukan Amerika Serikat di sejumlah negara di Eropa. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni angkat bicara terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengkritik Paus Leo ke-14 yang terkesan tidak mendukung Amerika dalam perang di Timur Tengah. Meloni menilai ucapan Trump yang menyebut Paus Leo ke-14 buruk dalam hal kebijakan luar negeri adalah hal yang tidak bisa ditolerir. Meloni juga menegaskan meski Amerika Serikat adalah partner strategis bagi Italia, namun untuk hal-hal yang dirasa tak sejalan, Italia tetap akan mengkritisi itu. Termasuk ketika hal yang berbau agama dicampur aduk ke dalam hal yang berbau politis. Il nostro meglio chiaramente a contesto dato. Il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto diciamo che va avanti da qualche anno, no? E non riguarda il singolo governo. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario. Però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. Quando sono d'accordo dico di essere d'accordo, quando non sono d'accordo dico di non essere d'accordo, perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo. Senada dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, kecaman juga datang dari sang rival negeri Paman Sam yakni Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam unggahan akun X-nya, Pezeshkian menegaskan tindakan merendahkan keuskupan dan Yesus ada hal yang tidak bisa dibenarkan. Anggota Parlemen Polandia menyebut Israel lakukan genosida sambil memperlihatkan bendera Israel yang diubah dengan simbol Nazi. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Berkowicz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan. Anggota Parlemen Polandia, Konrad Berkowicz, memperlihatkan bendera kertas Israel yang dimodifikasi dengan simbol Nazi setelah sebelumnya menyebut Israel memicu krisis energi global dan melakukan genosida. Momen terjadi dalam acara peringatan korban pembantaian Nazi selama sesi parlemen di Warsawa, Polandia pada hari Selasa. Selain itu, Berkowicz juga mengecam penggunaan bom fosfor putih terlarang yang ia sebut kekejaman luar biasa. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Insiden memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen. Ketua Parlemen Polandia kemudian mengumumkan rencana sanksi bagi anggota parlemen yang menampilkan simbol terlarang di gedung parlemen. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Berkowicz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan. Sejumlah investor global di New York, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melanjutkan agenda internasionalnya di Washington DC. Dalam rangkaian Spring Meeting IMF World Bank 2026 di Washington DC, Menteri Keuangan Purbaya menggelar serangkaian pertemuan strategis. Mulai dari bilateral meeting dengan Managing Director International Monetary Fund atau IMF, pejabat Bank Dunia serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Purbaya mengklaim respons dari IMF, Bank Dunia dan lembaga pemeringkat tergolong positif, terutama terhadap strategi fiskal Indonesia. Purbaya optimistis aliran dana portofolio dari investor global akan segera masuk dan memperkuat pasar modal domestik. Purbaya yakin respons positif atas penjelasan pemerintah dalam forum ini akan berdampak positif pada sektor finansial nasional.
support with technical assistance